Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami Arsya dan Arsi Twin. Teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti Baby Twin subscribe kembali. Oke. Diambilin mulu, ntar nggak boleh loh. Ayo, ayo, ayo. Aduh, lagi pilek, lagi sakit. Sampai merah-merah matanya ya. Batuk, pilek, panas. Teman-teman, doain Baby Twin. Semoga sehat kembali. Tuh lagi main bola kakak tuh. Tuh main bola noh. Oh. Tilu. Wah. Ini ya. Ciboy, boy. Oh, ciboy. Gak pakai baju cewek, Neng. Aci. Kesini, Neng. Sini nih. Mau kemana? Tada meong. Neng. Aci mana, Cak? Oh. Naik. Kembali kan tuh. Kok kayak gitu? Dasar. Aca, naik. Bisa. Jatuh tuh. Aduh, anginnya gede banget ya. Good. Anginnya gede banget. Barengan tuh barengan, jangan berantem ya. Ayo, mau naik apa aja? Naik situ. Coba naik itu, ayo. Ayun. Oh, hai. Awas, tidur. Tidur aja. Ngomong mulu, gak enak badannya ya.